الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected students, Kanz al-Madaris Board HEC recognized English video series PTB 9th text book سیکنڈ لیکچر پہ ہیں. آئیے آج کا لیکچر سیکنڈ پیراگراف اس کی ریڈنگ انڈرسٹینڈنگ ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. طلبہ کرام، سیکنڈ پیراگراف دا سیویئر آف مین کائنڈ ویری فرسٹ یونٹ ہے اس کا سیکنڈ پیراگراف. دا عربس possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year, a fair was held for poetical competitions at Ukaz. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, "I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word." Students, comprehensioning ہے what type of competition was held at Ukaz. جب ہم اس کے کویشچن آنسرز کریں گے تو ایٹ دیٹ ٹائم یہ جو شارٹ کویشچننگ ہے اسے ٹڈ بٹ بھی کہہ سکتے ہیں. فوری رپلائی مانگا جا رہا ہے. جو آپ نے پیرا پڑھا ہے کیا اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے تو اس کے آنسرز وہاں پر دیں گے. آئیے اس کے ورڈز میننگ کی طرف. ایلوکوینس خوش بیانی، فصاحت. فلوئنٹ اور فلوئنسی اور اس کا اپوزٹ ہے انابلٹی. پروملگیشن اشاعت، اعلان. سینونیمز ایڈونٹ، پروہیبیشن. ڈسپینسیشن تشہیر کرنا یا تشہیر. اسپریڈنگ آف میسج اور اس کا اپوزٹ بھی پروہیبیشن ہے. دین ہے ریمارکیبل. ریمارکیبل مین حیران کن، شاندار. امیزنگ اینڈ ان ریمارکیبل اٹس اپوزٹ. ایکسپریشن اظہار، تاثر. آؤٹلیٹ انڈیکیشن سینونیم اور ایکسپلوژن اس کا اینٹونیمز ہے. طلبہ کرام، نیکسٹ ون ونڈر حیرت انگیز، معجزہ. امیزمنٹ سینونیمز اور ان امیزمنٹ اس کا اپوزٹ. نریٹ بیان کرنا. ٹو اسٹیٹ اور ٹو ٹیل اور اس کا اینٹونیمز ہے ہائڈ. ریسائٹ تلاوت کرنا. ریسائٹ از اے ورب آف کورس، تلاوت کرنا. سے اور اسپیک اور ٹو ریڈ آف کورس دیٹ از دا اینٹونیمز ریڈ. ریسائٹ مین اس کو غنا سے پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کو سمپلی اگر پڑھیں تو یہ ریڈ آؤٹ کرنا کہلاتا ہے، جبکہ قرآن ہمیشہ ریسائٹ کیا جاتا ہے. فیئر میلہ. شو اور فیسٹیول تہوار، اور پارشل اس کا اینٹونیمز ہے اور پارٹیل. کمپوزڈ تحریر کی، کریٹڈ، اور ڈس ارینج اس کا اپوزٹ ہے فائنل یعنی آخری، فائنل. ڈسپینسیشن یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری پیغام کے پھیلاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربک کو چوز کیا، تو وہاں یہ ورڈ پیراگراف میں آیا فائنل، آخری. الٹیمیٹ سینونیم اور اس کا اینٹونیمز جو ہے وہ فرسٹ اور بگننگ ہے. جی طلبہ کرام، تو آپ نے اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ جان لیا. اب آئیے اس کی ٹرانسلیشن کی طرف. دا عربس possessed a remarkable memory and were an eloquent people. عرب غیر معمولی، انتہائی شاندار اور عجیب و غریب بھی کہہ سکتے ہیں، قوت یاداشت کے مالک تھے. اینڈ were an eloquent people اور بڑے ہی فصیح و بلیغ لوگ تھے. عرب شاندار یعنی غیر معمولی قوت یاداشت کے حامل اور فصیح مطلب خوش گفتار لوگ تھے.
their eloquence, उनकी खुश बयानी, and memory, और कुव्वत यादाश्त, हाफिज़ा, found expression, जिसका इजहार होता है in their poetry, उनकी शायरी से। उनकी खुश बयानी और कुव्वत यादाश्त का इजहार उनकी शायरी में यस से मिलता है। Every year a fair was held for poetical competitions at Okaz, हर साल एक मेला, held मुनक्किद होना, वर्ब आया यहाँ पे, was held किसके लिए मुनक्किद होता था? for poetical competitions, शायरी के मुकाबलों के लिए। कहाँ पर? at Okaz, उकाज प्लेस इन अरेबिया। हर साल उकाज में शायरी के मुकाबलों का एक मेला मुनक्किद होता था। इट इज़ नरेटेड, ये बयान किया गया या किया जाता है, दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, अरबिक के हर हरूफ तहज्जी से मुतल्लिका 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 तवील नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, बग़ैर शुमार किए, शॉर्ट पीसेस, छोटी नज़मों को, एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली by poets before the promulgation of Islam, and all of that, और ये सब was composed, महज was तहरीर की गई थी, exclusively महज या ख़ास तौर पर by poets, शायरों से, before the promulgation of Islam, इस्लाम के निफाज से कबल। तो जब आप शॉर्ट पीसेस में ट्रांसलेशन कर लेंगे तलबा किराम, तो फिर उसका बामुहावरा तर्जमा करना ये आपके लिए आसान होगा, और ये एबिलिटी ही तो आपके अंदर पैदा करना है। बयान किया गया कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मैं हरूफ तहज्जी के हर हरफ से 100 तवील नज़में तुम्हें सुना सकता हूँ, छोटी नज़मों को छोड़कर, और ये सब खुसूसी तौर पर इस्लाम के निफाज से कबल शोरा ने लिखी थीं, महज या खुसूसी तौर पर। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई मामूली मोजज़ा नहीं था, दैट अल्लाह अलमाइटी, कि अल्लाह कादिर मुतलिक ने चूज़ द अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान का इंतखाब फरमाया, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने आखिरी कलाम की तरवीज, एंड द प्रेजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, और अपने अल्फाज या कलाम की हिफाजत के लिए। तलबा किराम, बामुहावरा तर्जुमा, ये कोई मामूली मोजज़ा नहीं कि अल्लाह पाक ने अपने आखिरी कलाम की तरवीज और हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को मुंतखब फरमाया। पैराग्राफ नंबर 3, इन द 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. Students, वर्ड्स मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए पैराग्राफ में से जो पिकआउट वर्ड्स हैं, और ये आपकी एक्सरसाइज के लास्ट पे भी गिवन है। असल तो आपको वर्ड्स मीनिंग जो हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश आने चाहिए एग्जैक्टली। तो एट दिस स्टेज, स्पेशली जब आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये जितने भी वर्ड्स हैं ये टू द पॉइंट इंग्लिश टू इंग्लिश आने चाहिए। उर्दू ट्रांसलेशन चूँकि पार्ट ऑफ पेपर है, इसलिए उर्दू में इसके मीनिंग आपको सिखाए और ट्रांसलेशन की जा रही है। वर्ज किनारा, वर्ज किनारा, एज, और इसका एंटोनिम्स है सेंटर। क्योस मीन्स अफरा तफरी, तबाही, कन्फ्यूजन, एंड इसका अपोजिट है काम। क्रम्बल, रेजा रेजा होना। ब्रेक इनटू पीसेस, पुट टुगेदर। सेंचुरी, सदी। 100 ईयर्स, और 10 ईयर्स को डेकेड कहा जाता है, जो इसका अपोजिट है। सिविलाइजेशन,
تہذیب اور سویلائزیشن کہاں پائی جاتی ہے؟ سوسائٹی میں. تو اس کا سینونیم سوسائٹی اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ بد تہذیبی، اگنورینس بھی کہہ سکتے ہیں. طلباء کرام اب اس کی ٹرانسلیشن کی طرف بڑھیے. ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹی صدی میں مین کائنڈ، انسانیت stood on the verge، کنارے پر کھڑی تھی. کس کے؟ کیوس، تباہی کے. کیوس افراتفری کے کنارے پر کھڑی تھی. 5ویں اور 6ٹی صدی انسانیت تباہی کے کنارے پہنچ چکی تھی. جو آپ پیپر میں لکھیں گے وہ اس طرح با محاورہ لکھیں گے آپ. اٹ سیمڈ، ایسا دکھائی دیتا تھا، پاسٹ ٹینس ہے. دیٹ دا سویلائزیشن، ایز اے ناؤن یہاں پہ آیا کہ وہ تہذیب وچ ہیڈ ٹیکن، جس نے لیے 4000 years ٹو گرو، 4000 سال پھلنے پھولنے میں. ٹو گرو، ہیڈ سٹارٹڈ کرمبلنگ، اب وہ تباہ و برباد ہو رہی تھی، ریزہ ریزہ ہو رہی تھی. ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ تہذیب جس کو پھلنے پھولنے میں 4000 سال لگے تھے، اب تباہ و برباد ہو رہی تھی. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اس خاص گھڑی میں، اس وقت مقررہ پہ، اللہ المائٹی ریزڈ اے رسول امانگ دیم سیلوز، اللہ نے ان میں ایک رسول کو اٹھایا، مبعوث فرمایا. ٹو لفٹ دا ہیومینٹی، انسانیت کو بچانے کے لیے، فرام اگنورینس، جہالت سے، انٹو دا لائٹ آف فیتھ، یعنی ایمان کی روشنی کی طرف. اس مقررہ وقت میں اللہ پاک نے انہی میں سے ایک رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہیں بنی نوع انسان کو جہالت سے ایمان کامل کی طرف اٹھانا تھا. Students, the second and the third paragraph was about the situation in which Rasulullah Khatam al-Nabiyyin صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was مبعوث کیے گئے تھے. جب ان کو جس سچویشن حالت میں مبعوث کیا گیا تو اس کا آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ ان پیراگراف میں اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے. نیکسٹ پیراگراف میں ملیں گے ہم اگلے لیکچر میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.